Le 1er décembre, 3 boîtes de nuit moscovites qui accueillaient des soirées LGBT ont été la cible d'une descente de police. Cela s'est passé au lendemain de l'interdiction du mouvement LGBT international, ce sont les termes utilisés par la Cour suprême russe en raison de son extrémisme. En somme, cette décision revient à dire que le seul fait d'être LGBT expose désormais à des poursuites judiciaires, voire à des peines de prison en Russie. Notre observateur se trouvait au bar Kinky Rouge le soir même. Il raconte ce qu'il s'est passé pour des raisons de sécurité. Nous faisons lire son témoignage. La police est entrée et a verrouillé la porte. Dehors, il y avait un bus de police. Nous avons dû nous déshabiller jusqu'à nos sous-vêtements. La raison ne nous a pas été communiquée et nous sommes restés ainsi pendant environ 30 minutes pendant que la police vérifiait ce qui se passait à l'intérieur de la boîte. À la sortie, un policier a photographié nos passeports et ceux qui n'en avaient pas ont été mis dans le bus. Les personnes qui sont parties en dernier ont entendu la police dire « Maintenant, vous pouvez continuer à b***». J'ai eu une crise de panique. J'avais l'impression que ma vie ne tenait qu'à un fil. Un membre de la fondation Sphère qui défend les droits LGBT en Russie explique que ces descentes sont des actes d'intimidation. Il a accepté d'enregistrer son témoignage sans montrer son visage, là encore pour des raisons de sécurité. Эта проверка происходила под предлогом поиска запрещенных веществ. Это вторжение в частную жизнь людей, сигнал, что любой может попасть под раздачу. И нам известны случаи, когда люди обращались там за юридической консультацией, потому что они были встревожены тем, что их паспорт был сфотографирован после того, как решение суда было объявлено. Решение очень расплывчатое, точно тюремное заключение. До 10 лет это может грозить. Признание ЛГБТ-движения экстремизмом — это еще и способ создать очередного врага для России, на этот раз врага внутреннего. Мы вынуждены были цензурировать некоторые материалы сферы на сайте и в социальных сетях. En Russie, les réactions contre la décision de la Cour suprême ont été discrètes. Mais plusieurs manifestations ont été organisées devant des ambassades russes à travers le monde. Когда один человек выходит на пикет с плакатом, каким-то заявлением, его тут же останавливали. Таких поступков действительно мало. Активисты, неравнодушные люди из европейских стран выходят с высказываниями. Мы не можем выйти с такими высказываниями здесь. Российское общество в целом, оно не гомофобно, не трансфобно. Просто оно долгие годы воспитывалось на пропаганде с телевизионных каналов. Они считают, что это просто какие-то засланцы Запада, какие-то шпионы, агенты.